काल आमी एक लेटर हांगा डेप्युटी कलेक्टराक आमी एक लेटर इनवर्ट केल्लें जें डिलिमिनेशन जाल्लें वॉर्डान तेजें ऑब्जेक्शन घालपाक आमी हांगा काल एक लेटर आमी इनवर्ट केल्लें. सो आयज तेजी हियरींग आशिल्ली. सो आयज डेप्युटी कलेक्टर आमची हियरींग आयकून तेणें आमचे सगळे पॉयंट तेणें नोट केल्ले आसा. जे वॉर्डांनी जे डिलिमिनेशन जाल्लें आसा म्हणल्यार आतां म्हाजें सांगता म्हाजें पार्ट लास्ट वॉर्ड आशिल्लो म्हाजो 9 आतां ह्या वर्सा जालो 11 जालो. सो म्हाका पार्ट पडटा 32, 33, 34, 35 हे 4 पार्ट म्हाका पडटा. सो तितूंतलो 34, 560 वोट तेजे. सो 34, 560 244 वोट काडले आनी 10 घातले आनी 344 वोट दवरल्या सद्या हितून पार्ट 34. सो हांव तेजें ऑब्जेक्शन घालपाक जाय कितें तेका 34 जो आसा आनी 35 हे दोनी तेकोन आसा. सो तेका कांय तेका हें ना सजेस्ट ना कितें तो डायरेक्ट 36 घालपाचो अशें तो 10 घालपाक 34, 35 हो तेकोनूच आसा. तो तेका डिफरन्स कांय ना आनी 560 वोट तेजे चड बसून न्ही बाबा 700, 800 अशें बसून आशिल्ले. तो 244 वोट काडले आनी तेणें वॉर्ड नंबर 10 घातले आनी ते बी घालता आसतना तशें कितें केलां आतां वॉर्ड नंबर 10 हो 36, 37, 38, 39 तेजे पार्ट आहा वॉर्ड नंबर 10 थंय बी 10, 36, 37 तितूंकूच 34 म्हणून एड केला. तो बी पार्ट थंय एड केला म्हणजे सगळें कन्फ्युजन केल्लें आहा. वॉर्ड नंबर 11 34 पार्ट दाखयला अर्दो, वॉर्ड नंबर 10 बी 34 अर्दो दाखयला. सो आमी त्या हें केल्लें आसा सगळें दिल्लें आसा सगळ्यांनी आमच्या कावन्सिलर सगळ्यांचीच मिस्टेक जाल्ली आसा. सो सगळ्यांनी आपल्या आपल्या भशेन ताका सांगलेलें आहा आनी तेणें तें सगळें नोट करून घेतलेलें आसा. Yesterday we had given a objection letter to the deputy collector and today there was a hearing. My objection was that एक ward number 8 it was part 13, 14, 15 and 16 and section of 11 part 11 section 2 include part 8. So आता कितें जालें तिका section part 15 आलो section 3 तो कितें जाता included in ward number 9. And so section 3 has is status residency, so is not connected to the ward number 9. It is geographically connected to ward number 8. So my objection was that section part 15 section 3 should be included in ward number 8. And एक section as a 2 of part 11 that is next to Gauri Wadwa, that is also not connected with ward 8. So my objection was that that's part 11 section 2 should be included in ward number 6. I think that's the differences kind of suppose if section part 13 section 3 has a 98 votes, it will include part 8 ward 8 and exclude 70 votes from part 11 of section 3 and include it in part 6 ward 6. That will become no problem. So that is my objection. म्हजो वॉर्ड नंबर 23 जो एक फूल वॉर्ड आसा पळय तो हांवें एकूच वॉर्डूच काडून उडयल्लो आसा. म्हणल्यार म्हज्या वॉर्डान 4 पार्ट आसले पार्ट नंबर 42, 43 आनी 27 आनी 28. जो 2 पार्ट आसा ते कुर्तोरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी हितून घातले आसा आनीक जो आतां वॉर्ड नंबर 1 जाल्लो आसा आनीक पार्ट नंबर 27 आनी 28 तेमी काडून वॉर्ड नंबर 12 घातला आतांचो. सो हेजी दोनी हितून भितर जॉग्राफिकली लिंक कांयच ना. सो आमी आमचें ऑब्जेक्शन घातलो आसा आनी आतां AROन आमची हियरींग घेतलो आसा आनी ताका आमी आमची जें ऑब्जेक्शन आसा तें रेज केलां की वॉर्ड नंबर 28 जो आसा तो परतून रिस्टोर करचो म्हणून. कित्याक ते वॉर्डान आमी खूब काम केल्लें आसा आनी आमकां इच्छा आसा ते वॉर्डान काम करपाचें परतून. सो आमी आमचे पॉयंट्स दिल्ले आसा ताका ऑब्जेक्शन रेज केलां. काल आमी कंप्लेंट दिल्ली ऑब्जेक्शन डिलिमिटेशनचे. आज बाब आमगेले बाब गणेश परवेन आमकां पेशंटली बरें आयकून घेतले आनी जितली कंप्लेंट तुमी पळयला हांगा सगळे जाण पेशंटली ताणें आयकून घेतले. ताका लागून ताका बाब गणेश बाबा काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां हे त्रास जाता कोणा जाणा तूं जे डिलिमिटेशन केला पळय जे ओपोजीट कावन्सिलर आहा पळय तांकांच त्रास आहा. ज्या रुलींग कावन्सिलर तांकां कांयच त्रास करूं ना तेंच्यांनी. आतां म्हागे एकूच सांगता जे बाबडे काम करता फाटले 5 वर्सां ते काम करता तांकां काम करून फुडले इलेक्शनाक ते उबे रावपाक सोदता जाल्यार तांकां संदी मेळना. तांकां नवीन वॉर्ड मेळटा. काम केलें थंय तांकां परत इलेक्शनाक उबे रावपाक जायना. जाल्यार आतां आमी हांगा ऑलरेडी सगळे दिल्ले आसा. आतां 2 दिसां आमकां कितें आहा तें कळटलें नाजाल्यार आमी लिगली मुखार वयतले आनी 23 वॉर्ड जो तेंच्यांनी उडयला आमी ताका लागून लास्ट देखून आमी झगडटाले.
ते 23 वॉर्ड म्हणटा ते कसलेच काम जावना अशें ना त्या 23 वॉर्डात सगळें काम केल्लें आमगेलें नमिशा फेल्युअरान आनी ताका लागून आमी मुखार सुद्दां लिगली आमी झगडटे. Yesterday was the last date for filing objections to the delimitation process. So, ward number 1, which was present ward number 1, in the new scheme of things is shown as a ward number 9. And this ward number 1 was constituting of a Mongol area and Madhya. It was having 4 parts, part number 1, 2, 3 and 4. Now this ward has been extended geographically. And the area which is behind the collectorate building has been added to the Mongol model area, and the size of the ward has been increased. Now, part number 15, section number 1, 2 and 3, an addition of 282 votes has been added to this ward. So, I mean the objection that part number 15, section 1, 2 and 3 should be maintained in the original ward that it was in. Ward number original 2 Ashela. Now it is become ward number 8. And it's the ward and the and the geographically this does not link with the Mongolian model. So this was the gist of the objections that we have raised. I'm from Ward 4 and Pooja is our councillor. This time what happened during delimitation, they have reduced our voting like around 400 plus. And plus what they have done is like, which come into a same boundary, that lane, like say like we having a 4 junction, just below that few buildings have been taken, and just beside that there is a Al-Aqsa lane, which has no other lane. It has a dead end, so you can't add to any other location also. But what they have done, that entire lane have been shifted to Ward 7. So like that, our votes have been removed from our ward. We have from Ward 4 now we have been Ward 6. But what happened by doing the delimitation, our votings have been reduced. So we have just put this thing like in geographical way also what they are planning to do. But we feel like that come into the same this thing which cannot be connected to any other ward. So I think we have just put in. We have given the entire complaint to a collector, and I think it should be a positive too. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.